ناظرین، ہمارے معاشرے میں بسا اوقات عین شادی کی تقریب کے دوران حق مہر یا دیگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے جھگڑے بارات کی ناکام واپسی پر بھی منتج ہوتے ہیں۔ آج ہمارے شو میں ایک ایسی ہی بارات کے شرکا موجود ہیں، آئیے معاملہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ یہ جی، یہ اس علاقے کے کونسلر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا تھا ایک معاملے میں انٹرفیئر کرنے کے لیے کہ یہ دلہا ہیں اور دلہا کے والد صاحب ہیں، دلہن ہیں، دلہن کے والد ہیں، نکاح خواہ موجود ہیں، اور بارات اس لیے واپس چلی گئی کہ دلہن کے والد صاحب کا یہ اصرار تھا کہ حق مہر کی رقم جو ہے وہ 10 لاکھ روپے لکھی جائے۔ وہ اس پہ تیار نہیں ہے، معاملہ جھگڑا۔ سر جب جنید صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا سراج الحق صاحب کے جلسے میں، محلے کا ایک لڑکا آیا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ افضل کی بچی کی شادی جو ہو رہی تھی اس کی بارات واپس جا رہی ہے۔ تو میں جلسے سے اٹھ کے جلدی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے تو محلے میں پہنچا ہوں، تو یہ بھائی صاحب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا نام ہے جی شورش چٹھا صاحب۔ شورش چٹھا؟ جی، یہ شورش چٹھا صاحب نے بتایا کہ جی یہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میں بارات لے کے آیا ہوں، اور یہ حق مہر بہت زیادہ لکھوانا چاہ رہے ہیں جو کہ 10 لاکھ روپیہ ہے، تو بارات واپس جا رہی ہے۔ میں نہیں بھی آؤں گا اپنا بیٹا ادھر، چونکہ میں اس طرح کی زیادتی برداشت نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو جنید صاحب، میں نے جب دولہے کا سہرا اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ جنج واپس چلی جانی چاہیے تھی۔ ایسے نہ کہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ محلے دار ہیں، ان کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، تو یہ جو شورش چٹھا صاحب ہیں، ان سے میں نے کہا، یہ بھی میرے پرانے واقف ہیں، یہ اچھرے موڑ کے اوپر جو اوور ہیڈ برج ہے، ادھر یہ شیشے کے مرتبانوں میں سنہری مچھیاں بیچتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے ککو کو ادھر سے 2 مچھیاں لے کے دی ہیں۔ ویسے تو انہوں نے اس دن بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی، انہوں نے ایک مچھلی مری ہوئی بھی دے دی تھی، وہ مچھلی ہل نہیں تھی رہی۔ میرے بیٹے نے پوچھا ہے کہ انکل یہ مچھلی ہل کیوں نہیں رہی؟ تو کہنے لگے یہ سوئی ہوئی ہے۔ بچے نے کہا جی پانی میں سوئی ہوئی ہے، تو کہنے لگے اور کیا بیٹا، مچھلی کو نیند آئے تو وہ باہر نکل کے بیڈ پہ نہیں سوتی، پانی میں ہی سوتی ہے۔ بہرحال لے بے کوئی اچھا، بات اب نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ بیچارہ مچھلیاں بیچتا ہے، دولہے کا باپ، اب وہ 10 لاکھ روپے کا حق مہر کیسے ادا کرے؟ ان کو بھی تو کچھ سمجھائیں نا۔ لیکن سر جب جہیز کی ان لوگوں نے لسٹ دی ہے، وہ میں نے ہر خواہش ان کی پوری کی ہے۔ جی یہی بات، یہ جو افضل ڈوگر صاحب ہے بچی کے والد، ان سے میں نے پوچھا بطور محلے کا کونسلر، میں نے کہا کہ آپ کیوں 10 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جہیز کی جو مجھے لسٹ دی تھی وہ میں نے قرضہ اٹھا کے تو بنوایا ہے، تو اب میں نے قرضہ کیسے اتارنا ہے؟ میں 10 لاکھ کا حق مہر لکھواؤں گا، وہ بچی ان سے وصول کرے گی تو میں قرضہ اتاروں گا۔ یہ جسٹیفیکیشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جی میرا موقف 2 عرفی ہے جی، حق مہر شرعی ہوئے گا۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، شرعی حق مہر کی دفعہ آپ کو شریعت یاد آ جاتی ہے؟ جب جہیز کی لسٹ دے رہے تھے اس وقت آپ کو شریعت یاد نہیں ہے؟ یہ میں نے بھی جب پنچایت لگائی ہے محلے میں تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ اب آپ کو اگر شریعت یاد آ رہی ہے تو پھر سارے کام شریعت کے مطابق۔ بالکل۔ یہ جنید صاحب، ہر آدمی نے اپنے اپنے مطلب کی، اپنے اپنے مفاد کی شریعت بنائی۔ بالکل، اور یہ جو شرعی حق مہر آپ کہہ رہے ہیں نا، اس نام کی کسی چیز کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں ہے شریعت میں۔ یہ 32 روپے 34 روپے، یہ غلط ہے سارا کچھ۔ یہ غلط انہوں نے شروع کیا نا جی، یہ لڑکے کے والد نے جہیز اتنا زیادہ ڈیمانڈ کیا، انہوں نے مجھے بتایا ہے یہ ڈوگر صاحب نے کہ نئی موٹر سائیکل بھی میں نے دی ہے قسطوں پہ سر اٹھا کے، اور یہ بچہ دیکھے ان کا، جس کو یہ سیرے باندھ کے تو ان کے گھر لے گئے ہیں، ایسا بچہ نانی کے گھر بھی جا رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے تم گھر ہی رہو۔ حالانکہ نانی کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ دولہے سے تو بات کرنے تھے، یہ آپ نے منہ پہ رومال کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں دکھا سکتے نا منہ معاشرے میں، نظر لگ جائے گی نا۔ نظر کہہ رہے نظر لگ جائے گی۔ بیٹا یہ ذرا وضاحت کر دو کہ نظر کسے لگے گی، تمہیں دیکھنے والے کو یا تمہیں؟ مجھے اور کسے؟
बेटा तुम्हें नजर कहाँ से लगनी है, तुम तो आफ्टर शेव लोशन लगाओ तो शू की आवाज आती है। अच्छा शौर्य साहब, आप जरा मुझे बताएं ना कि आपने किस बुनियाद पे इस गरीब से इतना भारी भरकम जहेज तलब किया था? अपने वजूद के हिसाब से बारी भरकम। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਚੁੱਕੇ ਜੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਲਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ईंटें लगा के जी। तो इसके ऊपर लेंटर भी डाल देते। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਪਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਲਾਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। क्यों? ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। माशाल्लाह ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। तो बात ये है जुनैद साहब के ये डोगर साहब हमारे मोहल्ले की इज्जत है। हम तो ये चाहते हैं कि ये बेइज्जती तो ना। आप पैचअप करवाते ना, बारात तो वापस जा रही थी। जुनैद साहब आपने क्या सोचा कि मैंने पैचअप कराने की कोशिश नहीं की? मैं सिर्फ उतनी देर तक ढीला रहा हूं जब तक सारा मोहल्ला नहीं इकट्ठा हो गया। जब मुझे पता चल गया कि मेरे हल्के के सारे वोट इकट्ठे हो गए हैं तो उनके सामने फिर मैंने बड़ा जोर लगाया। शाबाश, इसमें भी सियासत, इसमें भी वोट। नहीं सियासत देखे, मेरी बात सुने, लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना कि लियाकत काउंसलर कोई काम कर रहा है मोहल्ले की। ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਤੱਕ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ धोने के लिए। तो भैया ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੇਖੀ ਹੁਣੀ ਮੰਨਣਗੇ ਸਾਰੇ। जुनैद साहब देख रहे हैं आप, ये कितने जालिम लोग हैं, कितने लालची लोग हैं। और सर ये हक महर का रौला तो बाद में पड़ा है। चट्टा साहब जब बारात लेकर आए हैं तो आती मुझसे कहने लगे कि आपने खाने में पकाया क्या है? मैंने कहा जी चिकन पकाया है। कहता लो तुमने तो बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी, मैंने तो तुम्हें मटन का कहा था। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਚਿਕਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚਿਕਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ये बात है जुनैद साहब, आप देख रहे हैं ना कि मैं हुण अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਬੂ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ? ਬੇਟਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਅੱਬੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। सर जी काउंसलर साहब में जुगत हो सकती है? यार आप दूल्हा है, कौन रोक सकता है आज के दिन आपको? अच्छा जी मैं पूछने दिया भी ये काउंसलर है क्या पछता फिल्म का विलन है? ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तो आज तक यही सुनते आए कि एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझना हमारे माशरे का हुस्न है, और ये शादी ब्याह जो मौके आते हैं, तकरीबात होती हैं, ये तो एक तरह से इज्जतों की सांझ होती है। तो ये क्या तमाशा लग जाता है? जुनैद साहब मैं तो ये महसूस करता हूं कि जूं जूं आबादी बढ़ती जा रही है, ज़ेन छोटे होते जा रहे हैं। आप यकीन मानेंगे कि मैंने अपने इलाके के ही एक शादी के ऊपर ये तमाशा भी देखा है कि वो लड़की वालों ने लड़के वालों का इस्तकबाल करने के लिए उनके गले में हार डाले हैं। तो वो लड़के वालों में एक ऐसा शोखा आदमी था, वो कहता है यार हार इन्होंने छोटे छोटे ही डाले हैं। वो यार बड़ा हार तू भाई कवर ते पवा लवी, जेड़ा ऐसे पा रहे ने पा ते अंदर वड़। बाबू जी मैं तो निकाह खा हूँ,
मैं तो आए दिन ऐसे तमाशे देखता हूँ। हाँ जी, एक तो ये शादी पे जाकर तमाशा देखते हैं, रास्ते में कहीं बंदर का तमाशा हो रहा हो तो वो भी देख ले। और जनाब देखें तो सही, ये क़यामत की निशानियां नहीं है। ओ हाजी साहब, ये तो मेरे प्यार दी निशानी है। किहड़े प्यार दी निशानी लई फिरना? इंज दे ते उच्ची बाडी वाले रक्शे भी बंद हो गए ने। इस रक्शे से मुझे याद आया है कि ड्राइवर का चलान हुआ तो उसने गुस्से में अपने रक्शे को आग लगा दी। कौंसल साहब जुगत हो सकती और तो बिस्मिल्लाह। कौंसल साहब ऐसे जिवें मुअत्तल थानेदार होता। डॉक्टर साहब आप भी और चड्ढा साहब आप भी जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि आप लोगों के इस रवैये की वजह से दुल्हन के दिल पे क्या बीत रही होगी। अच्छा, आप अपने वालिद साहब को क्यों नहीं समझाती कि यही अपने रवैये में कुछ लचक पैदा कर ले? मैं क्या कह सकती हूँ जी, ये सारे फैसले तो बड़ों के होते हैं। काकी को बड़ा नाल लैके टुरना सी ना, जरा नाल लैके आई है, निक्का जिन्ना भाई ओदी खिंच के कमीज लाई। लेकिन साहब आप भी तो इलाके के बड़े हैं ना, आप भी कोई फैसला करवा दें। मुझे तो अब इन पे गुस्सा चढ़ गया। जुनैद साहब बात ही नहीं सुन रहे। कुछ इनको थोड़ी शर्म या होनी चाहिए। सारे इलाके की इन्होंने नाक कटवा के चले रखा। आप कोई सालसी करवाएं, कोई दरमियानी रास्ता निकलवाएं। मैंने तो इनसे पहले भी कहा। आप मुझे ये बताएं अपना चड्ढा साहब, जी आपने कितना जेवर डाला है जी? तकरीबन 6 लाख रुपए का। तो आप हक महर कितना लिखाना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लिख ले, चले 3 लाख लिख ले। 3 लाख। और जेवर कितने का है आपका? 6 लाख रुपए। तो आप हक महर में 7 जेवर भी लिख दें, वो तो आपने बच्ची को देना ही है। चलो 3 लाख का भाग में 6 लाख का सोना डाल दिया, 9 लाख हो गया। इनकी डिमांड 10 लाख है ना जी। 1 लाख रुपए काउंसलर साहब अपनी जेब से इनायत कर देंगे, मामला खत्म। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे तो आगे इलेक्शन आने वाली है, हमें तो खुद फंड्स की जरूरत है। आप ये क्या बात कर? बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो चड्ढा साहब है, इनको लाख रुपया मुझे भी देना चाहिए। इनका पहले कौन सा इतना खर्चा हुआ है? बाजे बजाने वाले भी इनके अपने बच्चे के नाम के हैं, उनको भी इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो फिर आप कुछ खर्चा करें जनाब। चले 9 लाख हो गया, अब तो आप मुतमईन है ना? ठीक है जी, जो आपने किया ठीक है। अगर आप 9 लाख पूरा लेंगे ना तो मैं मोटरसाइकिल की जगह गाड़ी लूंगा। बेटा तू तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा मैं तो पुलिस रोक लेंदी है कि चोरी करके ले आया। छोड़ दो बस, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, बड़ी है इतनी। जे ऐ ही हालात रहने हैं ना तो मेरी गल सुन लो गूंगा भगवान जी। 50,000 रुपया लेना मैं निकाह पढ़ाउंदा। वो क्यों? बाऊ जी मतनाजा प्लाट दे भी पैसे बहुते हुंदे आ ते मतनाया निकाह दे भी बहुते हुंदे आ। हद हो गई। दे देंगे हाजी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 भी। बड़ा महंगा पुत्र है मेरा, हर फल दा जूस पियाया मैं अपने पुत्र ਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी, ये मुंडे दे ताए दी फ्रूट दी दुकान है जी। वो जेड़ा गल जावे ना फिर वो इन्हू दे दिंदा, ले बई मुंडे ਨੂੰ ਅੱਜ अनानास पिया, ਅੱਜ मुंडे ਨੂੰ आड़ू दा जूस पिया। ऐसे इलाके साहब लगे हुए हैं, सारे फलों की तासीर दूल्हे के चेहरे पे नजर आ रही है। क्या बशीलो जी, फैसला कराने असी गलत जगह ते आए सी। ये तो बंदा पागल है, असी इन्हू दानिशवर समझते रहे। कर लेने हैं जी, कर लेने हैं। लो जुनैद साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, मैं ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। हद हो गई, फिर बात तो वही खड़ी है ना, आपकी सारी शर्तें इतनी महंगी है। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਆ। वो मिसाल तो कोई चेंज कर ला। चौलों के भाव कह दे, कपाह के भाव कह दे, स्क्रैप के भाव चढ़िया मुंडा। पुत्र चौल महंगे ने। अच्छा सारी बातें जोड़े, ये बताएं कि आपने ये हाथ में मोर का पंख क्यों पकड़ा हुआ है? आ मोर वर्गा मेरा पुत्र है, मोर वर्गा है, देखो। असल में जुनैद साहब, ये भाई साहब जब रास्ते में आ रहे होते हैं ना, को मोर परिंदा नजर आ जाए ना तो गुस्से में उसे कहते हैं, सर पे हाथ फेर के, ओए कख नहीं रहा मेरा ते तीला नहीं रहने देना मैं तेरा।